أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأجل نزل البركة والسلام والسكينة والرحمة لنا وللأرسلة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الواقين ولا اللواقات. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وفيما ذكرناه من الآيات والأخبار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يا أيها المشاهدون إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz yang sama-sama kita hormati, Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT, segenap masyarakat yang ada di Maluku Barat ini, dua mempelai yang mudah-mudahan pernikahan kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saksi nikah rahimahullah, singkat yang menyampaikan nasihat pada kedua mempelai ini. Kalau kita perhatikan larangan dari Rasulullah SAW tentang bercerai, jadi seperti disampaikan oleh Mukarram dan Guru Haji Ahmad Humaydi, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbul dzawwaqin wa la dzawwaqat. Tidak sama dengan larangan Allah ketika Allah melarang perzinahan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, tidak mengatakan wala taznu. Karena yang diinginkan oleh Allah dari larangan zina itu adalah kita menghindarkan semua hal yang terkait dengan hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Muqaddimah atau perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada perzinahan, itulah yang dilarang, supaya tidak sampai kepada perzinahan itu. Tapi ketika Rasulullah SAW melarang perceraian, wala tutalliqu, jangan kalian bercerai. Beliau tidak mengatakan wala taqrabut thalaq, karena memang masalah-masalah yang mendekatkan kepada perceraian itu mesti terjadi. Mesti terjadi di dalam rumah tangga, selalu ada masalah.
Tapi sebesar apapun masalah itu, wala tutalliqu, jangan diakhiri dengan perceraian. Rasulullah SAW mengakui, jangankan kita manusia biasa, di dalam rumah tangga itu Rasulullah SAW saja banyak masalah di dalam rumah tangga beliau. Tapi masalah itu tidak diakhiri dengan perceraian. Memang ada terjadi perceraian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian beliau rujuk kembali dengan Siti Zainab misalnya, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sebesar apapun masalah di dalam rumah tangga kita, jangan diakhiri dengan perceraian. Banyak hal yang sepele yang dijadikan oleh banyak pasangan sebagai alasan mereka bercerai. Maka di dalam rumah tangga itu harus hindari. Sebagai seorang suami jangan baper. Begitu juga sebagai seorang istri jangan baper. Karena sering masalah-masalah yang kecil, karena pasangan kita baper, itu kadang yang laki menceraikan istrinya, yang jadi istri minta cerai kepada suaminya. Karena si suami misalnya ketika nanya sama istrinya, kamu sudah dari mana? Istrinya bilang dari Hong Kong. Kan biasanya begitu itu. Kalau istri lagi mau bercanda dengan suaminya, ketika ada pertanyaan seperti itu, dia jawab dengan candaan. Maka si istri juga perlu memahami kondisi di mana si istri itu harus bercanda dengan suaminya. Jangan setiap kondisi, jangan setiap kesempatan dijadikan sebagai kesempatan untuk bercanda. Terutama ketika suami capek. Kalau suami capek dan nanya serius, jangan dijawab bercanda. Jadi ketika nanya suaminya, kamu tadi beli pakaian di mana? Karena istrinya nggak beli sama suaminya atau tidak dibelikan pakaian oleh suaminya, jadi dia pergi sendiri ke mall beli pakaian sendiri dan tanpa dapat izin dari suami. Ini juga tidak baik. Kemanapun kamu pergi harus minta izin dan dapat izin dari suami. Tidak cukup minta izin, harus dapat izin dari suami. Kalau kamu minta izin tidak mendapatkan izin dari suami, ya jangan pergi. Sehingga ketika kamu ditanya karena sudah terlanjur tidak minta izin kepada suami, kamu pergi dan keluar untuk beli sesuatu, kamu ditanya seperti itu, suami baru pulang kerja misalnya capek, kamu ditanya habis dari mana? Habis dari Hong Kong. Maka si suami dalam kondisi seperti itu gampang baper. Dia nanya serius-serius, dijawab seperti itu oleh istrinya. Ini bisa menimbulkan perceraian. Dan itu masalah-masalah yang itu dimaklumi. Maka larangan tolak itu tidak dikatakan wala taqrabut tolak. Karena hal-hal yang bisa mendekatkan tolak itu dimaklumi di dalam Islam. Siapapun yang berumah tangga pasti ada masalahnya. Maka jangan hindari masalah dan jangan selesaikan dengan perceraian masalah-masalah berumah tangga itu. Lalu akan ada masalah di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam kehidupan berumah tangga. Orang-orang hidup sendiri saja banyak masalahnya, apalagi kita hidup berdua, kemudian nanti ketika punya anak, hidup bertiga, berempat, berlima, semakin banyak teman kita hidup, semakin banyak masalah. Bukan masalah yang menjadi masalah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Maka di dalam rumah tangga
Jangan pernah menyelesaikan permasalahan dengan perceraian, karena perceraian itu bukan penyelesai masalah, tapi dia adalah masalah di atas masalah. Maka untuk bisa keluar dari masalah apapun di dalam rumah tangga kita, kembalikan itu kepada Allah yang mendatangkan masalah itu untuk menguji kita. Maka kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu, dan insya Allah kita tidak akan pernah mengakhiri pernikahan dengan sebuah perceraian. Maka mudah-mudahan pernikahan kedua mempelai ini nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dianugerahi rezeki yang halal, rezeki yang luas, juga dikaruniai anak-anak yang saleh dan salehah yang berbakti kepada mereka berdua dan selalu mendoakan mereka berdua baik pada saat senang ataupun pada saat susah. Ini yang kita harapkan untuk kedua calon mempelai ini, sehingga mereka betul-betul menikah dengan niat karena Allah dan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan sebagai nasihat untuk kedua mempelai, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Qadir Jailani, aku nikah ada kerja anakku Juhairatun Hasanah, serta mas kawinna 1 gram emas dibayar tunai. Kuterima nikahna Juhairatun Hasanah beserta 1 gram emas dibayar tunai. Sebut Abdul Qadir Jailani, aku nikah anda kerja anakku Juhairatun Hasanah, serta mas kawin 1 gram 6 emas dibayar tunai. Kuterima nikahna Juhairatun Hasanah beserta mas kawin 1 gram 6 emas dibayar tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا مولانا سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم والصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأحياء والأموات. اللهم بارك لنا وبارك العروسين كما باركت آدم وحواء. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت إبراهيم وهاجر والشهر وكنترة. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت يوسف وزليخة. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت موسى وسفورة. اللهم بارك لنا وبارك العروسين كما باركت سليمان وبلقيس وجميع زوجاته. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت سيدنا محمدا وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. اللهم بارك لنا بارك العروسين كما باركت علماء العاملين وأولياء العارفين وزوجاتهم رضي الله عنهم وعنهن.
اللهم ارزقهما ذرية طيبة تطيعهما في حياتهما وتدعو لهما بعد مماتهما. اللهم ارزق لهما رزقا حلالا طيبا كثيرا صديا سهلا بدون تعب ولا تعب برحمتك يا رب الراحمين يا رحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا متقبلا معصوما وتفرقنا بعد تفرقنا متقبلا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا ذرية قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.